हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आमे घर बाहर की एबे जाऊँ बहता रायरंगपुर जाऊँ। आमे पहुँचले बागरी बस्ती घाटी घाटी काम एना चली रास्ता हम से पहाड़ सब काटिक देखते कमी पहाड़ कटा है। रास्ता उस्ता दब ना रास्ता केते जाम। ଖରା ହେଇଛି ବାପରେ। କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବେ ମାସକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ଜ୍ୱର दादू मामा दादू काय ମୁଁ ଆଉ ଖାଇନି ଦୂରିଆରୁ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ଯେପଟେ କରୁଛୁ କର ହେଲା କରିଦେମି ଯେପଟେ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଆଉ ମାନେ ସାର୍ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ଦୁଇଟା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି ପୁରା ଆସିଛି ସେଇଟା ଦରକାର पैसा देल ना केमती काटा है बाहर से साइड रे काटा हो जो पहाड़ गुड़ा पथर गुड़ाक केमती पथर गोटे गोटे गली पड़ुଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିକି ଖାଉଛି ଆଇଲା ଆସିଲା ବାବୁ से सेठ उस रास्ता हो नहीं